थैंक यू एंड वेलकम ऑल। माध्यमिक भूगोल अध्याय वायुमंडल। प्रथम प्रश्न, वायुमंडले सर्वाधिक परिमाणे रयेछे कोन गैस? उत्तर नाइट्रोजेन 78%। नेक्स्ट, वायुमंडले कार्बन डाइअक्साइडेर शतकरा उपस्थिति कत? उत्तर 0.03%। नेक्स्ट, ट्रपोस्फियारे स्वाभाविक उष्णता ह्रासेर हार नर्माल लैप्स रेट कत? उत्तर प्रति किमीते 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, क्षुब्धमंडल एवं घनमंडल काके बोले? उत्तर ट्रपोस्फियर के। नेक्स्ट, कोन वायुस्तर के शांतमंडल बोले? उत्तर स्ट्रैटोस्फियर के। नेक्स्ट, द्रुतगामी जेट विमानगुली कोन वायुस्तर दिए चलाचल करे? उत्तर स्ट्रैटोस्फियर दिए। नेक्स्ट, सुमेरु प्रभा और कुमेरु प्रभा कोन वायुस्तरे देखा जाए? उत्तर थार्मोस्फियारे बा आयनोस्फियारे। नेक्स्ट, बेतार तरंग प्रतिफलित हय वायुमंडलेर कोन स्तर थेके? उत्तर आयनोस्फियर थेके। नेक्स्ट, वायुमंडलेर कोन स्तरे ओजोन गैसेर घनत्व सर्वाधिक? उत्तर स्ट्रैटोस्फियारे। नेक्स्ट, ओजोन गह्वरेर अस्तित्व प्रथम कोथाय धरा पड़े? उत्तर एंटार्कटिकाय। नेक्स्ट, आंतर्जातिक ओजोन स्तर सुरक्षा दिवस कबे पालित हय? उत्तर 16 सेप्टेम्बर। नेक्स्ट, ओजोन स्तर सुरक्षा चुक्ति की नामे परिचित? उत्तर मन्ट्रियल प्रोटोकल। नेक्स्ट, ओजोन स्तरेर घनत्व कोन एकके मापा हय? उत्तर डबसन एकके, डबसन। नेक्स्ट, कोन वायुस्तर के प्राकृतिक सौर पर्दा बोले? उत्तर ओजोन स्तर के। नेक्स्ट, सूर्येर यूवी रश्मि शोषण करे कोन वायुस्तर? उत्तर ओजोन स्तर। नेक्स्ट, नातिशीतोष्ण अंचले ओजोन स्तरेर घनत्व कत? उत्तर 350 डबसन। नेक्स्ट, एसी व्यवहारेर फले वायुमंडले कोन गैस मिशे? उत्तर सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, ट्रपोस्फियारे कखनो कखनो उच्चता बृद्धिर संगे उष्णता बृद्धि पाय, एके की बोले? बैपरीत्य उष्णता। नेक्स्ट, प्रधान ग्रीनहाउस गैस कोनटी? उत्तर CO2, कार्बन डाइअक्साइड। नेक्स्ट, उल्कापिंड उल्कापिंड पुरे छाई हो जाए कोन स्तरे? उत्तर मेसोस्फियारे। नेक्स्ट, वायुर आर्द्रता परिमापक यंत्रेर नाम की? उत्तर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, वायुर आपेक्षिक आर्द्रता परिमापक यंत्रेर नाम की? आपेक्षिक आर्द्रता साइक्रोमीटर, साइक्रोमीटर। नेक्स्ट, वायुचाप मापार यंत्रेर नाम की? उत्तर बैरोमीटर, बैरोमीटर। नेक्स्ट, वायुर गतिवेग मापार यंत्रेर नाम की? गतिवेग। उत्तर एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। नेक्स्ट, वायु प्रवाहेर दिक निर्णायक यंत्रेर नाम की? दिक निर्णय करा हय बात पताका दिए, बात पताका। नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन देखा जाए ना कोन जलवायुते? उत्तर निरक्षीय जलवायुते। नेक्स्ट, वार्षिक उष्णतार सर्वनिम्न प्रसर देखा जाए पृथिवीर कोन अंचले? उत्तर निरक्षीय जलवायु अंचले। नेक्स्ट, सर्वोच्च और सर्वनिम्न उष्णतार पार्थक्यके की बोले? उत्तर उष्णतार प्रसर। नेक्स्ट, दिनेर सर्वोच्च सर्वनिम्न उष्णतार पाठ नेওয়া হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে? उत्तर 6 এর
থার্মোমিটারের সাহায্যে। নেক্সট, বায়ুমণ্ডল সর্বাধিক উত্তপ্ত হয় কি পদ্ধতিতে? উত্তর, বিকিরণ পদ্ধতিতে। নেক্সট, সূর্য থেকে যে পরিমাণ তাপ পৃথিবীতে আসে তাকে কি বলে? ইনসোলেশন, ইনকামিং সোলার রেডিয়েশন। নেক্সট, পৃথিবীর গড় অ্যালবেডোর পরিমাণ কত? অ্যালবেডো 34%। নেক্সট, এল নিনো শব্দের অর্থ কি? উত্তর, শিশু খ্রিস্ট বা দুরন্ত বালক। নেক্সট, এল নিনোর আবির্ভাব হয় কোন মহাসাগরে? উত্তর, প্রশান্ত মহাসাগরে। এল নিনো প্রশান্ত মহাসাগরে। নেক্সট, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে এল নিনোর প্রভাব কিরূপ? উত্তর, পূর্ব উপকূলে বৃষ্টি আর পশ্চিম উপকূলে খরা। নেক্সট, লা নিনা, এই লা নিনা শব্দের অর্থ কি? উত্তর, শিশু মেরি বা ছোট্ট বালিকা। নেক্সট, লা নিনা কি? উত্তর, প্রশান্ত মহাসাগরীয় শীতল সমুদ্র স্রোত লা নিনা। নেক্সট, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে লা নিনার প্রভাব কিরূপ? উত্তর, পূর্ব উপকূলে খরা আর পশ্চিম উপকূলে বন্যা। নেক্সট, যে বছরে প্রশান্ত মহাসাগরের উভয় উপকূলে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে তাকে কি বলে? লা নাদা। নেক্সট, পৃথিবীর কোন অঞ্চলকে শান্ত বলয় বা ডোলড্রাম বলে? উত্তর, নিরক্ষীয় অঞ্চলকে। নেক্সট, বায়ুর দিক বিক্ষেপকারী বলের নাম কি? উত্তর, কোরিওলিস বল। নেক্সট, কোন বায়ুর অপর নাম বাণিজ্য বায়ু? উত্তর, আয়ন বায়ুর, আয়ন বায়ুর। নেক্সট, বায়ুর গতিবেগ মাপার একক কি? উত্তর, নট, নট। নেক্সট, কত ডিগ্রি অক্ষরেখা গর্জনশীল চল্লিশা নামে পরিচিত? গর্জনকারী চল্লিশা। উত্তর, 40 ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখাকে। নেক্সট, কত ডিগ্রি অক্ষরেখা ক্রোধনমত্ত 50 নামে পরিচিত? উত্তর, 50 ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা, সব দক্ষিণ। নেক্সট, কত ডিগ্রি অক্ষরেখা তীক্ষ্ণ চিৎকারকারী 60 নামে পরিচিত? উত্তর, 60 ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা। নেক্সট, আরবি শব্দ মৌসিম কথার অর্থ কি? কি উত্তর? ঋতু, ঋতু। নেক্সট, কোন বায়ুকে তুষার ভক্ষক বায়ু বলে? উত্তর, চিনুক বায়ুকে, উষ্ণ বায়ু। নেক্সট, সবচেয়ে বিধ্বংসী বা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় কোনটি? উত্তর, টর্নেডো, টর্নেডো। নেক্সট, ডক্টরস উইন্ড কোন বায়ুকে বলে? উত্তর, হারমাট্টান বায়ুকে, উষ্ণ বায়ু। নেক্সট, উত্তর পশ্চিম ভারতের গ্রীষ্মকালীন তীব্র গরম বায়ু প্রবাহের নাম কি? উত্তর, লু, লু। নেক্সট, আল্পস পর্বতের উপর দিয়ে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ুর নাম কি? উত্তর, ফন, ফন। নেক্সট, ফ্রান্সের রোন নদীর উপত্যকায় প্রবাহিত শীতল স্থানীয় বায়ুর নাম কি? উত্তর, মিস্ট্রাল, মিস্ট্রাল। নেক্সট, চীন সাগরে বিধ্বংসী ঝড়কে কি বলে? উত্তর, টাইফুন, টাইফুন। নেক্সট, যুগোস্লাভিয়ার অ্যাড্রিয়াটিক উপকূলের শীতল স্থানীয় বায়ুকে কি বলে? উত্তর, বোরা, বোরা। নেক্সট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় টর্নেডোকে কি নামে ডাকা হয়? উত্তর, টুইস্টার। নেক্সট, শীতকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতের কোথায় বৃষ্টি হয়? উত্তর, করমণ্ডল উপকূলে। নেক্সট, ভারতের দুটি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের নাম কি? উত্তর, শিলং, পুনে।
নেক্সট 4 o'clock রেইন কাকে বলে? উত্তর নিরক্ষীয় জলবায়ুতে প্রতিদিন 3-4টের সময় বিকেল বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল পরিচলন বৃষ্টি হয়, একেই 4 o'clock রেইন বলে। নেক্সট কোন জলবায়ু পৃথিবীর বিনোদন জলবায়ু নামে পরিচিত? উত্তর ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল পৃথিবীর বিনোদন জলবায়ু অঞ্চল নামে পরিচিত। থ্যাংক ইউ।